आयचे सगळे इनॉग्रल वर्क्साक आमी जमिल्ले आमचे वर आमचे पेंदी फ्रांकचे झेडपी बाब संदीप साळगांवकर, सुकूरचे झेडपी बाब अमित अस्नोडकर, पेंदी फ्रांकचे सरपंच बाब स्वप्नील चोडणकर, सुकूरची सरपंच बाय सोनिया संजय पेडणेकर, उपस्थित आमचे मिसेस विश्रांती देसाय, रवी, पुष्पराज, बाकीचे पंच मेंबर, अखिलेश सोशल वर्कर म्हणते हांव, तशेंच उपस्थित हांगाचे सगळे ज्येष्ठ नागरीक, पत्रकार बाब, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया भाव आनी भयणीनो, कामां खूप जायत गेल्या, सगळ्यांनी आपापले विचार मांडले. आज मुद्दो आशिल्लो की सगळ्या म्हणजे आज आमी कितें डिसायड केलें की बारीक बारीक परत परत एक एक जागेचेर वचून इनॉग्रेशन करच्या पेक्षा पेंदी फ्रांक, साल्वादोर दी मून आनी सुकूर हॉटमिक्स जावच्या पयलीं आमी ह्या दिसांनी भरपूर कामां करून काडली. अंडरग्रावंड केबलिंग करून कंप्लीट केलें, सिवरेज कनेक्शन्स कंप्लीट केली, उदकाचे पायपलायन्स खंय चेंज करपाक जाय त्यो करून घेतल्यो, वेवस्था बाकी कडेन जाय ती करून घेतली आनी ताज्या खातीर रस्त्याची वेवस्था मातशी दुर्दैवीय जाली. तातूंतल्यान खूब जाणांक त्रास जालो आनी हो त्रास जाता आसतना तुमी सोंसून फुडले चिंतून तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट केलो म्हूण तुमकां पयलीं मना काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा. डेव्हलपमेंट जाता आसतना बऱ्या तरेन जावचें हे आमचे विचार असतात, पूण एकदां कॉन्ट्रॅक्टराच्या कामा प्रमाणे आमकां पळोवचें पडटा. अंडरग्रावंड केबलिंग इलेक्ट्रिसिटीचें जालें खरें, पूण ड्रेन सगळे नश्ट जाले, बाकीचे डेब्रीज सगळे कडेन पडून जाली. सो आज आमी जेन्ना इनॉग्रेट करता आमी पेंदी फ्रांक, साल्वादोर दी मून आनी सुकूर अखिलेशान आपले विचार मांडटा आसतना आपल्या वॉर्डा पुरते मांडले आनी अखिलेश कंटिन्युअस आपले वॉर्डाचे सगळे मेंबर असे आपले विचार घेवन कंटिन्यू लागता की बेगीन काम करून घेवया. आमकांय ते विचारान आसता की बेगीन करून घेवया, पूण आमचें एकूच आशिल्लें की हॉटमिक्स एकदां रस्तो जालो की परत ते फोडाफोडी जावच्यो न्हय म्हणून. आज सांगपाक आनंद जाता की मॅक्झिमम कामां अंडरग्रावंड जी करपाक जाय आशिल्ली ती कंप्लीट केल्ली आसा. आतां रिस्टोरेशन ऑफ रोड, वायडनींग ऑफ रोड, आमचे ड्रेन्स हे सगळे आतां कामां ह्याच वॉर्डान न्हय, पेंदी फ्रांक, साल्वादोर दी मून आनी सुकूर आयच्याच इनॉग्रेशनाच्या माध्यमांतल्यान तिनूय पंचायतींनी सगळीं कामां चालू जातली. ही कामां सोंपता हॉटमिक्स चालू जातले आनी आमी बिफोर पावसाच्या पयलीं सगळे रस्ते पर्वरीचे जितले आसा ते आमी PWDचे आमचे मुख्यमंत्र्याचे आनी PWD मंत्री दिगंबर कामतीच्या सहकार्यान आमी ऑलरेडी सगळे रस्ते ते वर्क ऑर्डर्स दिवन आतां कामां चालू केल्ले आसा. एक आमचें ध्येय आसा की जाता इतले बेगीन हे हॉटमिक्स जाले तो साधन सुविधा शेवटी लोकांक कितें जाय, लोकांक जाय सारकें उदक, सारकी इलेक्ट्रिसिटी, सारके रस्ते, गार्बेज मॅनेजमेंट सारकें जावंक जाय आनी हे वेवस्था फुडें व्हरपाक लास्ट जो विजन प्लॅन आमी 2012च्या पयलीं काडिल्लो आनंद जाता की एक एक फेज वायज आमी करीत आसा. एक वाटेन कम्युनिटी गार्डन्स, एक वाटेन हेल्थ सेंटर, एक वाटेन जाय त्यो सुविधा टू कनेक्ट द कम्युनिटीज म्हणजे नातवां टू जाणटे आजी तांकां कनेक्ट करप. हे सगळे विचारधारान एक बरे प्रकल्प एक येवन जाले आनी हे सगळे समज जाले जाल्यार आमचे पंच मेंबरांनी, सरपंचांनी, झेडपीनी काम केलेंच, पूण मेन जालें जाल्यार तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वाद आनी सहकार्यान. आज पर्वरी मतदारसंघ पळयतकर आमकां फ्लायओव्हर आमी आज पळयतात, सगळ्यांचे विचार आसा केन्ना जातले, कालूय आमी रिव्ह्यू घेतली आनी मॉन्सुनाच्या पयलीं कितें जावंक जाय कितें जावंक जायनाका तें आमी सगळें पळोवन काडिल्लें आसा. दे हॅव सेड की बाय ऑक्टोबर दे वील कंप्लीट द ब्रिज इन ऑल रिस्पेक्ट्स आनी फ्लायओव्हर काम ते कंप्लीट जातलें म्हणून. एकदां फ्लायओव्हर आनी सगळें काम कंप्लीट जालें की सर्वीस रोडाच्या हातूंतल्यान जे आमकां इतले दीस प्रॉब्लेम 3 बिल्डिंगे कडेन जंक्शन क्रॉस कर आनी खंयचे जंक्शन क्रॉस कर, हे सगळे प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट जातले. दुसरे ट्रॅफिक सिग्नल एकदां बंद जाता, एकदां चालू जाता, एकदां डायवर्जन रोड जाता, एकदां रोड सोडिल्लो आसता. हे कंटिन्युअस आमी मॉनिटरींग केल्ल्या खातीर ट्रॅफिक खंयच उरना. फक्त पर्वरीचें म्हणून न्हय, पूर्ण उत्तर गोंयची ट्रॅफिक खंयच उरना. तुमी याद करा जेन्ना मडगांव काम चालू जातालें बायपासाचे, हायवेचे, फ्लायओव्हराचे, ट्रॅफिक 2-2 वरां स्थगीत उरताली, स्टील उरताली. आमी आज पर्यंत खंयचीच करूं ना. तातूंत ट्रॅफिक, PWD सगळ्यांचे कंटिन्युअस कॉर्डिनेशन आनी सहकार्यान वी हॅव बीन चेंजींग थिंग्स. पूण थोडे तितले चेंजीस जाता जाल्यार मातशें तुमी कळ काडची म्हणून कळकळी तुमकां विनंती. सर्वीस रोड आनी टावन स्क्वेअर, सिवरेज, आमची फर्स्ट फेज ऑफ सिवरेज कनेक्शन जी मोबिलायज करपाक जाय, वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाची इन्क्रीज कॅपॅसिटी 15 आसा ती 17.5 करपाची येवजण, ह्यो सगळे विचारधारा म्हाका दिसता सप्टेंबर-ऑक्टोबराच्या हातूंतल्यान फ्लायओव्हर कंप्लीट जातलो, आमची सिवरेज कमिशन जातली, हेल्थ सेंटर पार्शियल तरी ओपन जातलें हे आमच्या मुख्यमंत्र्यान आनी हेल्थ मिनिस्टरान पयर उतर दिल्लें आसा. ज्या हेल्थ सेंटरान नॉर्मल हेल्थ सेंटर न्हय, हायवेक एक्सिडेंट जाता जाल्यार ट्रॉमा, गायनेक अर्जन्सी कितें आसा जाल्यार
किडनी आमचे डायलिसीस युनिट्स 1-2 न्ही जाल्यार जवळ 8 युनिट्स आणि व्हेरी इम्पॉर्टंटली थंय फिजिओथेरपी सेंटर जंय फिजिओथेरपी खंयच ना जाल्यार हांगा फूल फ्लेजेड सेंटर आसतलें कित्याक आमी एक जाणीव करून दिलें जेन्ना आमच्या लोकांनी सांगलें ज्येश्ठ नागरीक मंचान सांगलें की फिजिओथेरपी जाणट्यांक ना आनी सुविधा जाय जाल्यार आमकां प्रायवेटा कडेन वचप बाकीचें करप डिफिकल्ट जाता सो ताच्या खातीर फिजिओथेरपी कन्सल्टींग डॉक्टर्स येवप कंटिन्युअस थंय 24/7 फार्मसी आसप ह्यो साधन सुविधा ह्या हेल्थ सेंटरान जातल्यो जातल्यान पूर्ण तरेन जे आमी आल्दोना वताले हेल्थ सेंटर 2012च्या पयलीं ते हेल्थ सेंटर हांगा आयले आनी आतां ट्रान्झिशन ऑफ अ बिगर अँड बेटर हेल्थ सेंटर वील गीव आवर पीपल ऑफ पर्वरीम टू लिव्ह हेल्दीली विथ प्रिव्हेंटीव मेजर्स ऑलराऊंड डेव्हलपमेंट करता आसतना पेन दी फ्रांक साल्वादोर दिवून आनी सुकुरान कंटिन्युअस जातलेच पण आयच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या पंचायतीन सगळ्या वॉर्डान वचून अशें करच्या पेक्षा हांवें एकूच म्हणलें इनॉग्रेशन करुया तातूंतल्यान सगळी साधन सुविधा आनी कामां चालू जावनी हॉटमिक्सच्या वेळार म्हणलें सगळ्या वॉर्डांनी या आनी मागीर हॉटमिक्स इनॉग्रेशन करुया नाल्यार सगळे जाण इनॉग्रेशनाक रावतात सगळे जाण प्रोटोकॉलाक रावतात आनी कामां थंयच उरतात पावस बेगीन येवंक शकता आनी ताच्या खातीर आमचें ध्येय आसा की पावसाच्या पयलीं ही सगळीं कामां कंप्लीट करून घेवची जेन्ना ही कामां आतां आमच्या गटराची बाकीची जाता तुम्ही जंय रावता थंय कसले विचार तुमचे आसा तुमच्या रिस्पेक्टीव पंच मेंबराक नाल्यार म्हज्या ऑफिसान अक्षयाक तुम्ही कळोवचें जातूंतल्यान आमी ते विचार करता आसतना PWDक सांगून ती समज स्कोपान ना जाल्यार कशें करप तें करून घेवचें पडटलें ना जाल्यार आतां कामां करून वतले हॉटमिक्स जातले आनी मागीर आमी त्या कामान खंय नाल्यार खंय कमी पडटले पूण तुमच्या कडेन मागता की खंय समज तुमकां दिसता की ही वाट घेता आसतना आमची मातशी सोडिल्ली आमची घेवपा जाय नाल्यार एक कितें तरी उरलां तें करपा जाय तें सगळें आमी कंप्लीट करपाक घेतलां रवीच्या वॉर्डान खंय रिटर्निंग वॉल आशिल्लो ताजे रस्ते आशिल्ले ते ह्याच माध्यमांतल्यान इनॉग्रेट करून काडले की परत इनॉग्रेशन करून टायम करच्या पेक्षा कॉन्ट्रॅक्टराक लागून ही कामांक आनी आमी हॉटमिक्सिंग आनी बाकीची कामां सुरवात करतले म्हणून जे मॅनिफेस्टोन प्रॉमीस केले ते आतां पर्यंत सगळे तिनूय मॅनिफेस्टो आमी 12 जो काडलो 17 जो काडलो आनी 22 जो काडलो सगळ्यांक आमी रिपोर्ट कार्ड दिला 12 ते 17 रिपोर्ट कार्ड दिले 17 ते 22 रिपोर्ट कार्ड दिले 22 ते 25 ऑलरेडी तुमच्या कॅलेंडरच्या मार्फत ऑलरेडी रिपोर्ट कार्ड आमी तुमच्या घरांनी पावयले डिजिटल आनी कॅलेंडरच्या माध्यमांतल्यान आनी पूर्ण रिपोर्ट कार्डू येता त्या म्हयन्यान तुमच्या कडेन सादर जातले की जे तुमकां प्रॉमीस केल्लें ते आमी कंप्लीट करता आनी कितली पर्सेंटेज कंप्लीट केल्या हे अकाउंटेबिलिटी दवरिल्ली आसा सो सगळी कामांक पार्टिसिपेटिव्ह डिस्कशन तुमच्या कडेन अकाउंटेबिलिटी आनी ट्रान्सपरन्सी दवरिल्ली आसा आनी बरोबर काम करून परवरी अशेंच वाडयत रावया बरें करुया आनी एक मॉडेल कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी करपाक जो पूर्ण तरेन केला आमी सदांच म्हणटा पणजेच्यान सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसां हांगा आयली पणजेच्यान खूब जाण हांगा शिफ्ट जाले आनी परवरी वाडत रावली त्या वाडतीक आमी तितली आमी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटाक तितलोच सपोर्ट दिवप हें म्हाका दिसता आमचें कार्य आनी आमचें दिसता आमी काम करपाची गरज आसा आनी सगळे जाण बरोबर वावुरतात आनी ते एक टीम बरी पंचायत आपली कामां ZP आपली कामां आमदार हांव म्हणून म्हणजे आमची कामां एज अ टीम तुमी जी आमकां सदांच आशिर्वाद दिले आनी बरी टीम तयार करून दिल्ली आसा त्या टिमाच्या माध्यमांतल्यान तितलीच कामां आमी तुमच्या कडेन रेसिप्रोकेट करून कामां तुमकां डिलिव्हरी दिवंक शकतात अखिलेशान जे आज आपले वॉर्डाचें मांडलें ते अखिलेश आनी पूर्ण पेन दी फ्रांक पंचायत तशी सुकुरची पंचायत आनी साल्वादोर दिवून जे आमचे पंच मेंबर आसा आनी काम करतात तांकां सगळ्यांक शाबासकी दिता कित्याक ते काम करीत आसात आनी त्या कामाची पावती आज ह्या माध्यमांतल्यान परत लोकां कडेन पावता येता त्या दिसांनी जी तुमचे आनी खंयचे विशय आसले जाल्यार त्या विशयाचेर आमी एवरी संडे नाल्यार एवरी सॅटर्डे वाड्यार मिटिंगो चालू जातल्यो विच वील बी जस्ट डिस्कशन्स चाय पे चर्चा तशी आमची तुमची चर्चा जातली चर्चा नाल्यारूच जायत आसता बट एवरी वॉर्ड 31 वॉर्ड्स वी वील कीप विजिटींग एंड एन्श्युअर दॅट आनी कितें समज आसा कितें अपेक्षा आसा कितें खबर आसा आनी तुमकां कितें उलोवंक जाय जाल्यार त्या माध्यमांतल्यान वी वील शेअर डायलॉग्स विथ इच अदर अशें तुमचे कडेन उलोवंक मारता आनी तुमचो सदांच असो आशिर्वाद आसतलो तेंको आसतलो अशें खात्री बाळगिता आनी मागीर 2 उतरां सोंपयता